gonna do? It's not hump, it's not Jump. any other, it's jump. Jump. Jump, jump to the middle, jump, jump to the middle. Okay? Okay. Thank you. Now, Rebecca, Eric. Rebecca, give your class presentation only to Eric for him to remind you. I was born in Mexico City. I worked in Sala. Um, And your position. and my position is credit notes assistant. Um, my I have my family is Maria. I have one brother. I have two dogs, Jack and Scotchy. I like I like sleeping. I like swimming. I like cooking. I like cockroaches fly. I like olives. Do you remember the meaning of olives? Te recuerdo que lo estoy diciendo para ti, ¿eh? The meaning of olives is aceitunas. What Rebecca Rojas doesn't like is the olives. In 5 years, I want a medium house. Okay, to have a medium house. She's talking about the size. She doesn't want a big, big house, just a medium house where she can feed her boyfriend, her dogs, and stuff. Her friends. Now pay attention to this activity. Mr. Eric is going to try to recall your presentation. Your name is Rebecca. Mm-hmm. Your surname is Rojas. You are 21 years old. I am not I am not 21 years old. Actually, I am 26 years old. She a big girl now. You are Mexican. You were born in Mexico City. You are empresario. Pero perdimos el orden, ¿no? Ibas en su familia. Yes, her family. The name of your mother. The name of your mother is. Perdón, ya sé a lo que te referías. You are assistant. You are assistant. This is to say that in the position of the company where Rebecca Rojas works, she works as an assistant. Thank you. The members of your family Are your mom, Dulce. Dulce. Oh, or the name that you want to say. The name, your mom, Yes. Teresa. My mom is not Teresa. My mom is Maria. Your dad, I don't have. You do, but you don't. Does Rebecca have a brother or a sister? Yes. What is the name of her brother? The name of my brother is not Juancito. Ivancito, Juancito. Pablito. Of my brother is Diego. Thank you. Family likes. You like cooking. You don't like You don't like cockroaches, especially flying cockroaches. Thank you, Acapulco. Oh, this is pretty short to the camera.
Show it to the camera. Want to be No. She told you that she wants to have a house. She wants to have a house in 5 years. All her property. Not a rented house. Her house. She looks little, but she's 26 now. Okay. Now, class, let's move forward. Let's continue. We have to talk about accidents. Because Eric went to Acapulco and he had many accidents. The mosquito situation, he was having a heat wave, he dehydrated, many things. But we have to center not only in the accidents that happened during vacation, but in general. We have to think about accidents. Do you understand the word, Eric? Do you understand accidents? Yes. What is the meaning of accidents in Spanish? Accidentes. Thank you. Now describe what are accidents. ¿Cómo se dice en inglés? But in general, what is an accident? Rebecca, what do you think it's an accident? Yeah, but try to explain me. What is an accident? Is a good situation or a bad situation? Bad situation. And sometimes it's not expected. No. You don't say, I am going to fall. No, it only happens, right? Only passes. Right? Thank you. Tell me of some accidents. Now specifically. For example, Eric was not paying attention to us, but he mentioned a mosquito bite. Mosquito bites. They can be accidents because you go to the beach, you don't prepare your citronelle, and you get many mosquito bites, right? Other examples? Yes, or yes, examples of accidents. To the restroom when it's an emergency. Yeah. For example, one day I was driving and it was very necessary to pass to the restroom, and for me it was like, oh my gosh. Other, Eric? One accident in general. Fall. And fall can be dramatic from like 1 meter when you stumble. Yeah. But what, for example, when you fall from high, from a second floor or a third floor or 64 floors. There is an American artist, translation Rebecca Rojas. There is an American artist. His name is Eric Clapton. Eric Clapton? Yes, unfortunately. Unfortunately. Thank you. No. He lost his son. Que no se la quites, no se la pongas ahí. Dije en el cuerpo, abajo. ¿Ves cómo son rebeldes? Yo soy más rebelde. Thank you. Unfortunately, he lost his son. The son was playing and he jumped through the window. Y Alaska estuvo una canción que se llama Tears in Heaven, que nunca la han oído, pero la paso. How do you say? You? Okay, what happened? Participó en las Olimpiadas de natación. Swimming, and what happened? ¿Y qué le pasó? Pues ganó porque le tocaba competir contra otros dos, pero he was the winner. Thank you. But the accident. No se ve nada bien.
Okay. Okay, he was fighting the water. Thank you. How do you say in English? Choque. Crash. How do you say in English choque? Crash. How do you say in English quemada? Burn. How do you say in English cortada? Cut. Y ya dijimos caída, fall, un choque de avión, airplane, crash. Como es un tipo distinto, no dices car crash, no dices airplane crash. Drowning. ¿Consideran el ahogamiento como un accidente? Drowning. It's like an accident, the ability of not writing. Okay. Tell me now about accidents while you cook. When I cook, Yes. I cut. You can cut Sometimes. your finger. For example, if you're cutting onion. Onions or Vegetables, the apples for the apple salad, and you don't pay attention, you distract, and suddenly you cut. Okay? You cut your finger. Thank you. Other typical while cooking, other typical accident when you are cooking or your mother is cooking because he doesn't cook, not even a. When you put something in In the stove. and you turn on and burn. Burn. What is the meaning of burn? Thank you. You can burn the food, but can you burn your fingers? No, what? Or your hand? Or your hand? Or your arm? Or your arm, for example, when you're distracted and you put like, or you're heating a tortilla. Yes, like that, burn. So, how do we say in English? Quemar, burn. O quemada es un burn. Other typical, this is the last one, typical accident that happens when you are cooking. For example, with wet floor. Wet floor. Yes. What is the meaning of wet floor? Yes. The spelling of wet floor is W-E-T separated F-L-O-O-R. Eric, ¿por qué tú no la escribiste? What is the meaning of wet floor? No la notes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aquí tengo a mi mano. Otro número a mi mano. It's similar, you can say. 3. Show me. Yo digo que 3. Entonces, en cuanto yo dije 5, wet floor, Rebeca dijo una caída que se dice fall. Many people in our planet fall in kitchens and bathrooms. Muchas personas de nuestro planeta caen tanto en las cocinas como en los baños, bathrooms. May I go to the bathroom? Actually, people die more on the bathroom than in airplanes. De hecho, mueren más personas al día en los baños por resbaladas que en los aviones por caída. Another situation of an accident that can happen is when you invent sweet food not wanting to. Translation, Eric. Other accident that may happen
Yes. Otra vez más fuerte para Eric. Thank you. Is that you invent food. Aguas con esos que cortan mucho. As an accident. Have you heard of it? What? Have you heard of it? Significa, ¿han escuchado eso? That you, probably, that you could invent food by accident. Maybe a good accident. And cuidado, mi amor, no lo hagas tan pequeñito porque si no te puede cortar. Let's start with a little. Come, Eric, porque no puedo pasar por la área. Mira, para darle a tu compañero una. Thank you. The title is going to be Dictation. We're going to work in the disposable pieces of paper. Ya, no le hagas así porque te puedes cortar y esas tijeras están nuevas, mi amor, por favor. No tires, ay, ay, ay. El título va a ser Dictation and we're going to say 10 numbers y vamos a salvar 10. No, mira, ¿por qué ahí está tu dedo? We're going to save 10 numbers. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Save the spaces for 10 numbers. No, mi amor, ese ya es muy pequeño. Mejor te doy algo a recortar, ¿te parece? Sí. Porque estás nada más haciendo basura. Levanta toda la basura. Number 1. Small. Algunas las van a sentir muy fáciles, otras un poquito más de reto. Number 1, Eric. Small. En la compu no. No, porque mira, se le meten los papelitos, mi amor. Number 2. Husband. Number 3. Guests. Yes. Guests. It's like guest, but it's in plural. So I say guests. Are we going okay? Eric no da señales. ¿Vamos bien, Eric? Next number. Siguiente número. Be careful. Be careful. Just for you to see that Alaya is trying to cut the it says no. What is it? Number? 4. And what did I say last? ¿Cuál dije primero? Yes. Guests. Yes. In plural. No, eso es un número. Guests. No. Number 5. Powder. 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 Si no la saben, solo inténtenlo, no se van a quedar con la duda. No me toques, mi amor, que este es mi trabajo. No. No, no, no. Yes. ¿Cuál era la buena? Number 4, Rebecca. Powder. Powder. Espera, yo te pongo en donde, pero no la. Powder, number 4. Number 5, solution. Espera. Alaya, por favor. Aquí, para que puedas escribir. Ahí. Ya escribe. Number 6, pieces. Bless you. Bless you. Number 6, pieces. Number 7, dog. No, así no. It's not, it's similar to dog, but it's like dog. Ay. Dog. No se van a quedar con la duda. The next. Cookies.
How many left? 8. Number 8. Agree. This is 9. This is the number 9. Yes, agree. Hola, ¿quién es? ¿Cuál es tu nombre? Dile que puedo ayudar. Sí. Pero no me respondieron ninguna duda. No tienes cita, ¿verdad? Number 9, agree. And number 10 and last, packages. Levanta los pedacitos de favor, Laita. Do you want me to repeat? ¿Algún verbo que, alguna dictado que quieran que repita? Yes. Patient. Félix, do you want me to repeat any of that? No fui. Mi pregunta es, ¿en qué consiste la medición? Esos pagos son mensuales, ¿verdad? ¿Y cómo los separamos? Los horarios que utilizan eso. Los horarios que utilizan por ahí. ¿Quieren de lunes a domingo? De lunes a sábado. Ojalá. A ver. Oh. Los horarios mundiales número. Ay, ay, ay. Igual un amigo es 56, 34.
Now switch papers. You were with your cell phone. I saw that, and you brought me chocolate. Híjole, Adaita. Tiraste, pero terrible, ¿eh? Can I have a switch of your papers? Pues ya sabemos, ¿no? Que no se van a perder. Ah, esa hojita no era mía. Okay, dictation number 1. You help me. Te voy a empezar. Small. S-M-A-L-L. Small. Recuerden que no ponemos taches y que calificamos en un color distinto. Number 2, Eric. ¿No ponemos taches? No. Si acaso, por ejemplo, que haya puesto así, small, se cruza, que no es lo mismo, y ya le pones enfrente la palabra correcta. Esto le llamamos cross out. Y mira, y creo le atiné, ¿no? Que la puso con O. Es que a veces le hace así que la nota como la escucha. Number 2, Eric. Husband. Husband. Tú no tienes husband. Husband. Ahorita vemos qué es. Husband. I think Rebecca is going to correct all of them. No. Creo que a Rebecca le va a tocar corregir varias, ¿eh? Number 2, Rebecca. No le apuestes a eso, Eric. Guest. Guest. A ver, tú misma. ¿Qué dijimos de esta palabra, Rebeca? Espera, todavía no está. Yo le dije guest, but in plural. O sea, sin apóstrofe, jamás en la vida. No te preocupes de aquel, preocúpate de esto. Guests. 10. Si completaste la primera línea es que contaste bien, porque son 10, ¿sale? Y como es zurda, ella los cambia de izquierda a derecha. ¿Qué cosa? Number 4, Eric. Powder. Powder. Lo dijiste muy bien, Rebeca. Y probablemente no sé si había visto la palabra antes. Powder. Eric. Number 5. Solution. Oh, solution. Solution. You're a little messed up with numbers, but thanks for trying. ¿Qué te dije bonito? Next. Dije peace. Porque también podría ser taste, pero no peace. ¿Pero qué creen? A ver si no me equivoqué. Creo que dije pieces. Lo dije en plural, sí lo dije en plural. Yo, I get it. No dije pieces, dije pieces. Pieces. Pero sí lo dije en plural, ¿cierto? Entonces, ¿qué le hacemos? Yes. Y si tu amigo de la escuela le pone apóstrofe, te hace un zape directo. Así le das un zape bien dado y le dices que yo lo mandé. ¿Vale? Number 7. Ay, sí, eso sí te vas a acordar, ¿verdad? ¿Cómo no te acuerdas de los verbos? Bien pronunciado, pero esperemos. D-O-U-G-H. Dog.
¿Esta vez o no? Sí, mira, déjate demostrar rápido. Porque este... One, Mira. dos, va. Number 8, Eric. Cookies. Cookies. Esta también, como que algunos se equivocan mucho. Cookies. Y a mí me encantan los cookies and cream. Dígame que la tuvieron bien. Antes que terminara esto, le dije... ¿Cómo vamos? Vamos con nervio. Va, next. Papá, esto que ya terminé, le dije caca. No, it's not good. Creo Que habrá notado Eric, ¿verdad? Number 9. Cookies. Agree. Agree. A-G-R-E-E. Agree. And finally, number 10 and last, Eric. Biking. Oh, hiking. No, you, Rebecca. Package. Bueno, este se me hace que sí es de las difíciles. P-A-C-K. Viene de pack. A-G-E. Package. ¿Tú sí la tuviste? Package. Ok. Firma. Nada más calificación. Tú le puedes poner un... Échale ganas. Good better. Thank you. Esta cara está medio enojada contigo, Edith. Tú pone algo, pone bonito. Algo que sí me gusta. Cocíname. Digo algo que sí me gusta. No me vayas a poner. Sabe, Edith, tranquilo. Ok. We have to copy. We need to copy class. Translation, Alaya. No es cierto, es el segundo. Translation, Eric. You have to copy the list, complete, only in English. No Spanish, please, Rebecca. No Spanish. And the title is... Y el título es Dictation. ¿Por qué borraste la fecha, Laia? ¿Qué te pasa? Wednesday. Pero la necesitan los alumnos, December. Todavía sigue siendo diciembre. ¿Qué no tenemos que hacer el día de hoy, Eric? Lend money. Lend. Prestar dinero. This day is the last day. Today is the fool's day. Yes. Little white dove that you cheated. For example, today telling me like, hey, Rebecca, do you want to marry me? No. Today's a joke. Okay. Tomorrow, maybe, yes. Recuerden que aquí le llamamos más como de innocent, pero que en inglés le llaman fool's day. Fool's day. Como el día del tonto. Fool's day. Aquí. No lo vayas a utilizar. Fool's day. El apóstrofe va afuera de la S porque estás diciendo Día de los Inocentes, o sea, Fool's Day. Súper rápido que te cuento, compañero, porque creo que ya terminó. ¿Sale? Thank you. For real. Rebecca Rojas. What is the meaning of small? No lo puedes copiar, ¿eh? Te tienes que acordar. What is the meaning of husband? What is the meaning of guests? As for example, in a hotel, the people, you're on vacation. No, the people that stay in a hotel. Take your time. We have till Christmas. If you go, let's say that you're on vacation. Yeah. And you stay in a hotel. Remember the word in Spanish. In Spanish, that's the problem. That happens with the people that it's becoming bilingual. How do you say? No, continue. Okay. If you stay in a hotel. Okay, you visit your uncle in your house. And your uncle doesn't stay in a hotel, stays in your house. He's a guest. But I don't remember No la puedes anotar the en word in Hebrew. Spanish. The meaning of guests is huéspedes. Sí, pues.
No las puedes notar, te voy a retar que no me notes. Rebecca, what is the meaning of powder? No, this is power. Listen to me. It's a presentation. For example, sometimes the milk for baby is not liquid. It's for you to prepare, so it's a powder. Thank you. Solution. Pay attention because you're going to say that and you cannot write it. Solution. In plural, Solutions. solutions, but it's not the case. In the class, solution. Right? For example, if you cut your finger, what solution? I go to the doctor. You go to the doctor if it's very dramatic, if it's little. Bandage, but first you have to wash. First you have to wash. Thank you. What is the meaning of pieces? Yes, something that you can cut in pieces. Something that you can cut in pieces. Onion, tomato, apples, pineapple, nuts. Thank you. The next one. What's the meaning of dough? Dough you need when you are preparing pizza. You need dough when you are preparing pizza. The pizza, yes. Masa. In English, Dough. dough. Masa. It's similar to dog, woof woof, but it's not dog. It's similar. Dough. Yes. What's the meaning of cookies? What's the singular Galleta. in English? Cookie. Cookie in plural? Thank you. Remember, I'm just playing with your mind. The next, the number 9. Do you remember the meaning? Don't tell me. What kind of word is that a verb? But agree, what kind of verb? Oh, what kind of word? Yes, but it's a pronoun, a preposition. What? It's a verb. Yes, agree. Thank you. And finally, last but not least, what is the meaning of package? Yes, for example, you can have cookies in a package. Or when you buy something and you receive it in your house. This is delivery. Okay, yes, because they say, we have a package for Ms. Rojas, but it's the package. The name is delivery. Home delivery. Okay? Ahora tú pregúntale, sin escribir, dijimos que hoy, como regalo de Día de los Inocentes, no les iba a dejar escribir los significados. ¿Por qué? Porque quiero que los recuerden, que se enfoquen. Muchas veces no nos aprendemos las palabras porque decimos, ahí está en el cuaderno lo que significa. Entonces, así como que te estás forzando. ¿Sale, Eric? ¿Estás listo desde Acapulco y los mosquitos? ¿Haciéndonos? Va. What is the meaning of? Dile la pregunta. What is the meaning of Small. small? The meaning of small. Small is pequeño. What is the meaning of husband? The meaning of husband is marido. Marido, esposo. What is the meaning of Guests. The meaning of guest is Huéspedes. Plural. what is the meaning of powder? The meaning of powder is polvo. Thank you. What is the meaning of No tasks. Sometimes the milk, it's not liquid. You have to prepare it with powder. powder is polvo? As for example. Yes. Siguiente. What is the meaning of solution? Tú mismo. The The meaning meaning of solution is solution. What is the meaning of pieces. pieces? No, que me vas a dar. Me voy a enojar. The meaning of pieces is piezas. Y si me la disparaste. Piezas. What is the meaning of dog? Dog. The meaning of dog is masa. Thank you. Si notaste fue la que más nos sorprendió a Rebeca, no por otra cuestión, sino porque
No se parece. Como dog. What is the meaning of cookies? Meaning of cookies is galletas. What is the meaning of agree? Agree. Agree. The meaning of agree is estar de acuerdo. Acordar, estar de acuerdo son ambas correctas. And finally, What is the meaning of package. packet? The meaning of package is Packet. Thank you. Pudiéramos decir small, pequeño, husband, marido, guests, huéspedes. Pero lo que estamos haciendo es automatizando su inglés. Es por eso que es importante que digan eso. What is the meaning of? Y que intenten responder. The meaning of is casi nunca se practica así. Okay, with this said and done. What is the reading about? Dicho esto, este dictado, ¿de qué creen que vayamos a leer? receta. A recipe. What kind of recipe? Cookies. Cookies? Okay. And remember that we mentioned accidents? Yeah. Okay, so what is the connection? A new recipe. Maybe that started And as an accident. What comes to your mind when I tell you Ruth Wakefield? What? Sorry. What comes, translation to your mind, ¿Qué es lo que te viene a ambos into the mind? en la mente? Yes, when I mention Cuando menciono Ruth Wakefield. rojo y No, it's a name of a woman. Ruth Wakefield. nothing. But try to. It's Chef. a chef in a Famous restaurant, chef in a hotel, in a restaurant. in a fast food restaurant. Fast food No. restaurant? No. No, a restaurant. In a restaurant. What kind of restaurant? French restaurant, Mexican restaurant, Japanese restaurant? French. French. Italy? Ruth Wakefield. José, el que José. Muy mal. Okay. Chocolate chip cookies. This is for you and this is for you. Pay attention to this one because I'm going to return. Mientras Alaya sigue describiendo todo lo que vea enfrente, yo voy a leer, ¿sale? Solo vayan siguiéndome y si se pierden me lo hacen saber. Chocolate chip cookies. In 1930, a woman named Ruth Wakefield owned a small hotel in the United States with her husband. Ruth used to bake chocolate cookies for the guests. But one day, Ruth had a problem. She didn't have any chocolate powder for her cookies. Ruth came up with a solution. She broke a bar of chocolate into many small pieces. Then she put the chocolate pieces into the cookie dough. Ruth expected the pieces of chocolate to melt and make the cookies all chocolate. But the pieces didn't melt. Instead of making chocolate cookies, she made chocolate chip cookies. Ruth agreed to let a chocolate company put the recipe in the packages of their chocolate. In return, the company gave her free chocolate chips for life. And we have an image of the creator, Ruth the creator. Okay, do you understand the vocabulary words from there? Okay, now focus your attention in new words for you. What is the meaning of? What is the meaning of melt? The meaning of melt is derretirse. Melt. You? ¿Cómo que no? Me tienes que preguntar una fuerza, si no, no sale. What is the meaning of? What is the meaning of making?
The meaning of making is hacer. ¿Dónde dice? Lee para nosotros toda la línea. Put the pieces in melt instead of. Y ahí hay un punto, es muy importante. Los alumnos más jóvenes luego a veces los puntos y dicen, no están para ir para nada. The meaning of making is elaborar. O sea, en vez de que se hicieron unas, tal vez se hicieron otras. Pero como los veo como ya tenemos más o menos el vocabulario, ¿cómo traducirían el título Chocolate Chips Cookies? Galletas de chispas de chocolate. Ojo, porque así lo vamos a estar repitiendo durante toda la lectura. Can you help me for the translation? In 1930, translation. Vos. En 1930, A woman named Ruth Wakefield. una mujer llamada Ruth, no sé qué, Wakefield. Wakefield. Aguas porque también los nombres se pueden, a veces los vemos y decimos, oh, impresionante, no solo divídelo, sino puedes solo dividirlo. Ruth Wakefield owned a small hotel in the United States. What's the meaning of own? Esa no me la había preguntado y si les faltaba. The meaning of owned is era dueña, era dueña, le pertenecía. Entonces lo traduciríamos como esta mujer era la dueña Era dueña de un pequeño of a hotel little hotel in the United States en Estados Unidos with her husband. con su esposo. Thank you. Ruth used to bake chocolate cookies for the guests. Ruth So, subrayen ese use y pónganle solía. solía hacer pan de chocolate. Pan de chocolate. No, No. chocolate Solía cookies. hacer, ¿verdad? Yes, Solía hacer chocolate cookies. chocolate para los huéspedes. Sí, galletas de chocolate. ¿Le pusiste en el used solía? Pónselo. Me dijiste que sí. Sí se lo pusiste. Ojo, hacía galletas de chocolate que no son lo mismo para los invitados. Thank you. But one day, Pero un día, Ruth had a problem. Ahí dice Ruth tuvo un problema. Siempre que puedas, apégate lo mejor que puedas a lo que te dice el original. She didn't have any chocolate powder for her cookies. ella no tenía ningún polvo. Ella no tenía polvo de chocolate, ningún polvo de chocolate para sus cookies. Para sus galletas. Entonces ahí nos están, no hay lío porque tenemos una idea, pero nos está diciendo, nos están hablando, está implícito que pues, las galletas de chocolate se hacen con polvo de chocolate. Ahora yo lo agrega, ya lo pinté color, le da sabor y ya. Ruth came up with a solution. ¿Cómo entenderían ese came up with a solution? Rápidamente, no. Más bien como encontró una solución. Keep up. Came up with a solution. Mucha atención, Eric. Sabemos que vienes de la playa. She broke a bar of chocolate into many small pieces. Ella rompió la barra de chocolate. Una barra de chocolate en muchas piezas pequeñas. Then she put the chocolate pieces into the cookie dough. Después, pero no hay que volarnos palabras, sino ¿qué onda? Después ella puso las piezas de chocolate dentro de la masa de galletas. Porque las galletas se hacen con masa. Luego dice, Ruth expected the pieces of chocolate to melt. Truth esperaba que Ruth. así. ¿Yo qué dije? Nada, no está bien. Ruth Ruth esperaba que las piezas de chocolate se derritieran e hicieran las galletas todas de chocolate. todas de chocolate. Dijo, pues no tengo polvo,
rompo esta barra de chocolate, le echo los pedazos, se va a derretir y ya. Super padre, ¿no? Dice, but, ojo porque esto es un contrastante, dice, pero, entonces siempre en las lecturas que no van a ser las mismas de tu texto y así, si dice un but, me van a contrastar para algo distinto. But the pieces didn't melt. Instead of making chocolate cookies, los dos pongan instead y le ponen que significa en vez de. Instead, chocolate cookies, she made chocolate chip cookies. Que no son lo mismo. Y él dice, Ruth agreed to let este último párrafo y terminamos. Ruth agreed to let a chocolate company put her recipe on the packages of their chocolate. Permitir a una compañía de chocolate poner su receta, recipe no es recipiente, es receta. Ella dejó a una compañía de chocolate poner su receta on the packages, paquetes of their chocolate, de su chocolate. O sea, dio su receta, la cedió. Ha sucedido así con muchísimos, les da, bueno, Coca-Cola inició así, el jarabe que ustedes toman inició así. Nada más se dio por toda la vida ahí. Dice la última parte, in return, ¿cómo lo traducirías, Rebeca? En compensación, es que ellos dicen en retorno, ¿sabes dónde vamos, Eric? Sí. In return, ¿qué significa? En compensación, anótalo porque si no se te olvida y no quitas. La compañía les dio. Le ofreció, así, le dio free chocolate chips, galletas de chispas de chocolate para toda su vida que se adaptara. Ok. Questions on the recipe. Como pueden ver, llevamos cierto proceso. Si por algo quieren confirmar ustedes esto, no empiecen a decirle, por ejemplo, a su hermanito pequeño o a su chico, así de, ¿qué crees que la galleta es? Sino lo mismo. Oye, accidentes. ¿Cuáles chocolate? Que choque, así que la queda, que la ambulancia, que sí. Ustedes ya saben hacia dónde van a ir. Y ya luego al final, cuando decir algo como, ustedes hay una receta que nació por accidente, o sea, no, ¿han visto los Simpsons? ¿Have you ever seen the Simpsons? Nunca te dicen así, va a ser de que Bart toma clases de aviación, si no empiezan con algo totalmente distinto, que se les pone la moneda de verdad. ¿Sabe? Entonces ustedes saben que van a llegar a que Bart toma clases de aviación, pero no empiezan con eso. O sea, no. ¿Y qué van a creer en su escucha? ¿Qué van a creer en la persona que los está escuchando? Con la que están platicando. La curiosidad. Recuerden que estas hojas siempre les ponemos name and date para recordar. It's time. Let's go to the movies. Goodbye. Peace and love.